माँ सुभद्रा हेउछन्ति मंगलमयी स्नेहमयी सौभाग्यर देवी। से हेउछन्ति समग्र मानव जातिर कल्याणकारी। से हेउछन्ति शक्ति स्वरूपा नारी जातिर समृद्धि प्रगति और गौरवर प्रतीक। सही शक्ति स्वरूपा मांकर चलंती स्वरूप हेउछन्ति आम ओडिया घरर माँ माने। आमर माँ माने हेउछन्ति सही सौभाग्यदायिनी शक्तिर प्रतिरूप। सुभद्रा मांकर माँ मानकर मध्यरे रहिछि असीम शक्ति। तेणु सेमाने होउछन्ति सुभद्रा शक्ति। सुभद्रा माँ मानक सही अंतर्निहित शक्तिर जागरण पाई आम सरकार आज यही सुभद्रा शक्ति मेलार एक भव्य आयोजन करिसंती। देशर प्राय अधा जनसंख्या होउछन्ति आम महिला समाज। देश तथा समाजर प्रगति क्षेत्र में तांकर अवदान रो पटांतर नहीं। प्राचीन भारतीय सभ्यता और परंपरा रे महिलांकर स्थान मध्य अति उच्च रे। मु उदाहरण देवाकू जाई कहि पारे आम संस्कृति रे देवादेवींकर नाम रे प्रथम देवींकर नाम निया जाए। जेमिति सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण आउ नवरात्र समय मध्य कन्या पूजन परंपरा मध्य आम समाज रे रही आसी अछि। आज रही परिवर्तनशील समाज रे महिला माने पुरुषंकर सहित कांधरे कांध मिलाई सबु कार्य करिवारे समाने समर्थ। आज समाने मोटर कार ठू आरंभ करी उड़ाजाहाज एमिति के रॉकेट उड़ाइबारे समाने समस्ते सिद्धहस्त हेलेनी। एमिति कौन सी कार्य नहीं जेउठी समाने तांकर उत्कर्षता प्रदर्शन करी नाहंती। राजनीति क्षेत्र रे मध्य तांकर अवदान बहु महत्वपूर्ण। आम ओडिशा रे दुई जन महिला सर्वोच्च पदरे आज मध्य आसीन हेइछन्ति। विधानसभा बाचस्पति महोदया एवं राज्यर प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा प्रभाती परिडा महोदया मध्य। ठीक सही भली भाव रे आम ओडिशार झियो महामहिम राष्ट्रपति मध्य आज निश्चित भाव रे आज ये राष्ट्रर सर्वोच्च पदरे आसीन अछंती। निज भितर थिबा प्रतिभा कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प को विनियोग करी निजर एवं निज परिवार भविष्य सुरक्षित करबा पई सेमाने घर कोणरू बाहरी केते चमत्कार करि पारंती ताहार एक झलक होउची आजिर एही सुभद्रा शक्ति मेला। ये मेला केवल एक साधारण प्रदर्शनी नुहे। यह आम ओडिशार माँ भौणी एवं झियो मानकर ये होउची एक सफलतार कहानी। सेमानंकर प्रतिभा दक्षता और उद्यमर निदर्शन। ना सेमाने अबला ना सेमाने दुर्बला। सेमाने जने जने सफल उद्योगी कारीगर एवं सेमाने निश्चित भाव रे आज आम अर्थनैतिक क्षेत्र रे आज आम समाज रे सेमाने जने जने सफल व्यवसायी मध्य। आम सरकार पाई महिला सशक्तिकरण केवल एक स्लोगान नुहे, यह एक आंदोलन। जेते बेले महिला माने उन्नति करती परिवार समृद्ध हुए। समाज रे उन्नति आसीबा सह समग्र राज्य आगकू बढ़े। सेथिपाई आम सरकार महिला मानकू समाजर आगधाड़ी रे आनिबा पाई एक सुचिंतित परिकल्पना और योजना माध्यम रे पदक्षेप ग्रहण करिसंती। व्यक्तिगत स्तर रे हेउ बा ग्रुप स्तर रे हो प्रत्येक महिला जेपरि दक्ष उद्योगी होई आर्थिक सहायता हासिल करिवे सेथिपाई आमर उद्यम आरंभ हेइछि। सेमानंक पाई मार्केट लिंक जगै देबा
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେପରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ହସ୍ତତନ୍ତ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଆଜି ରହୁଛି। ଆମର ବଜାର ସଂଯୋଗ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସରକାର ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟିକା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯେଭଳି ଅତି କମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆକାରରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍। ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ 62,341 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଗତ 10 ମାସ ଧରି ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବାକି ରହିଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟିକା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଥିବା ଦାବିର ଅବସାନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର 5,80,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ତାର ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 15,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ ବା ଜିପିଏଲଏଫ କୁହାଯାଉଛି, ଜିପିଏଲଏଫ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ 35 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାମାନେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଭଳି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଧ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁଧ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ସୁଧ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସୁଧ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
फेरस्त कर दिज्व 2024-25 आर्थिक वर्ष 3 लाख अधिक स्वयं सहायक गोष्ठी 300 कोटी टंकार सूद फेरस्त पाइबा योग्य विवेचित होती। निश्चित भाव में से स्वयं सहायक गोष्ठीर सुभद्रा भौणी मान निश्चित भाव में मु अभिनंदन जनाऊँगी एवं धन्यवाद दूसरी शुभेच्छा जनाऊँगी जे 300 कोटी टंकार सूद से फेरस्त पाइबे एवं सेथिपाई से योग्य विवेचित आज होती। आज यही कार्यक्रम में सूद फेरस्त टंका स्वयं सहायक गोष्ठीर माँ मानकर बैंक खाता को सीधा सड़क फेरस्त दिया मु घोषणा करुछि। माँ मानकर शक्ति जपरी विभिन्न क्षेत्र में प्रतिफलित होई समाजर प्रगति रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवो सेतिरे सबुठारु अग्रणी भूमिका ग्रहण करिसंती आमर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। से कही आसिसंती जे एक विकसित भारतर स्वप्न एहार महिला मानकर सशक्तिकरण बिना यह केबे भी साकार हो पारिबो नाही। एही प्रसंग रे ओडिशा एक उदाहरण सृष्टि करिछि। आमर माँ मानकर पई एक बड़ लक्ष्य रखी आमे पदक्षेप नेबा आरंभ करिछु। एक समृद्ध आत्मनिर्भरशील एवं विकसित ओडिशा गठन रे महिला मानक योगदान पई आमे पथ प्रशस्त करूछु। माँ मानक पई आमर सबुठारु लोकप्रिय योजना सुभद्रा योजना ओडिशार अर्थनैतिक इतिहास रे यह सबुठारु बड़ योजना। एथिरे आपण माने पाउतबा अर्थराशि को सुविनियोग करी प्रत्येक जने जने सुभद्रा शक्ति होई निज परिवार तथा राज्य तथा देश गठन रे आपण माने सहायक हेबे। वर्तमान सुधा 98 लाख रु अधिक सुभद्रा मां को 4900 कोटी रु अधिक टंका दिया जाई सारिलाणी। आसंता मार्च 8 तारिख रे अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे मां मान को द्वितीय किस्ती भावरे आउ 5000 टंका लेखाए दिया जिवो। अर्थात चलित 2024-25 आर्थिक वर्ष रे द्वितीय किस्ती हिसाब रे 5000 टंका दिया जिवो। आपण माने चिंता करंतु जेते बळे 1 कोटी मां एही अर्थ को पुंजी भावे ग्रहण करी व्यवसाय करिवे सेते बेले ओडिशार अर्थनीति उपरे एहार कोन प्रभाव पड़िबो। वर्ष को 10,000 5 वर्ष को 50,000 गोटिए आर्थिक वर्ष रे 10,000 कोटी रु अधिक एवं 5 वर्ष भितरे पाखापाखि 65,000 कोटी टंका रु अधिक जेते बेले महिला मानंकु संपूर्ण भाव में सशक्तिकरण योजना रे आपण मानंकु एंटरप्रेन्योरशिप हिसाब रे जेते बेले ये अर्थ प्रदान करा जिवो एवं 60 रु 65,000 कोटी टंका आपण मानकर पाखरे पहुंची सारी थिबो एवं उद्योगी हिसाब रे आपण माने निरंतर भाव में ये अर्थ को विनियोग करी जेते बेले आपण कार्य करिवे निश्चित भाव में ओडिशा रे जो अर्थनैतिक क्षेत्र में जेभली भाव में ये प्रधान विस्तार करिवो सेतिरे ओडिशार अर्थनीति निश्चित भाव प्रभावित हेबो एवं यह ओडिशा अर्थनीति को समृद्ध करिकरी निश्चित भाव में आमर जीडीपी को भारत वर्ष रे अन्य राज्य तुलन में आगक नेबा पई निश्चित भाव में सहायक हेबो एवं एक अर्थनैतिक क्षेत्र में ये विप्लव सृष्टि करिवो। कठोर परिश्रम बल सबकिछि असाध्य साधन करा जाई पारे। आमर प्रधानमंत्री मोदी जी यार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तांकर दूरदृष्टि परिश्रम द्वारा देश आज विश्वर पंचम बृहत अर्थनीति भाव एक शक्तिशाली देश होई विश्व रे सुनाम अर्जन करि पारिछि। असंभव को संभव करिकरी आज पंचम बृहत अर्थनैतिक शक्ति हिसाब रे आज विश्व दरबार में पहुंचाई पारिछंती। ठीक सही भली भाव में ओडिशा मध्य एही भली भाव में जेते बेले अर्थनैतिक क्षेत्र में 2036 मसीह
ଯେତେବେଳେ $500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକା ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଶନ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଉ ଇଏ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଇଏ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା। କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ, ସୁଭଦ୍ରା ସଖୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସଂଘ ବା କ୍ଲବ, କୁହ ସୁଭଦ୍ରା ବା ସୁଭଦ୍ରା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ସୁଭଦ୍ରା ସହଯୋଗୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟା ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଆମେ ରଖିଛୁ। ମା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିରେ 153 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ କଥା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଗୋଟିଏ ବରଟେ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିବାହ କେମିତି କରିବେ, ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ବାହାଘର କେମିତି କରିବେ, ଇଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମନ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଝିଅର ବାପା ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଏ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଆଜି ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ନାମରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବେ ଏବଂ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବଜେଟର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅନେକ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ? ଏ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୁଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଯେ ଟଙ୍କା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନା କରିବାର ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ବିବାହ କରାଇବେ। ବାଜା ବି ବାଜିବ, ରୋଷଣୀ ବି ଆସିବ, ଭୋଜି ବି ହେବ ଏବଂ
झील को उपहार भी दिज्व एवं से अनुसार झील को ता शाशुघर को विदा कर व्यवस्था आम सरकार निश्चित भाव में करेंगे एवं यह आम सरकार आज निजे ये काम को आज कन्यादान करिवार योजना निश्चित भाव में रखिछंती। सेही भली भाव में मां मानकर पुष्टि साधन पाई आमे आरंभ करिबु मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। एही योजना रे महिला किशोरी और शिशु मानक पोषण रे उन्नति आनिबा पाई 526 कोटी टंकार मध्य आम सरकार योजना करिसंती एवं बजेट रे मध्य अर्थर व्यवस्था करिसंती। सेही भली ओडिशा पुष्टि मिशन पाई 100 कोटी टंका एवं पोषण अभियान पाई मध्य 284 कोटी टंकार व्यवस्था महिला मानकर पाई स्वतंत्रता भाव या ध्यान दे आर्थिक व्यवस्था मध्य करा जायछि। आपण माने जानती जे ओडिशा रे आमे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कार्यकारी करिया पई जाउछु। एथिरे 2टी झियो जन्म पाई मां माननको 10,000 टंका परिवर्ते 12,000 टंका लेखाए सहायता दिया जिवो। महिला माननको सशक्त करिबा पाई मिशन शक्ति विभाग पाई 2,775 कोटी टंकार व्यय बराद मध्य रखा जाइछि। आज ये सुभद्रा शक्ति मेला पाई मु अत्यंत भाव में गर्व एवं आनंद अनुभव करुछि। आमर मां मानकर शक्ति सामर्थ्य उपरे मो भरोसा आहुरी वृद्धि पाई। 700 रु अधिक एसएचजी मां माने 300 रु अधिक स्टॉल रे जो बड़ी भाव उन्नत मानर सामग्री प्रदर्शन एठी करिसंती ता आकर्षण हेछि बोरी दूररू देखा जाउछि। केतेबेले पाखरु देखिले निश्चित भाव में जणा पड़िबो एवं ये मेला मध्य बोधे हुए 9 दिन धरिकी चलिबो। ये 9 दिन मेला चलिया भीतर निश्चित भाव में आमर मां माने जो माने एठी आज उद्योगी हिसाब रे एठी निजर प्रोडक्ट को निजर व्यवसाय को एठी आज प्रदर्शन करूछंती। ये निश्चित भाव में सारा ओडिशा रे प्रति अंचल आसीथिबा समस्त प्रकार जो उद्योगी हिसाब रे आपण माने निजको प्रतिष्ठापन करि पारिछंती। मु निश्चित भाव में आपण मान को धन्यवाद दूची एवं आपण माने माड़ी चालंतु। निश्चित भाव में आपण मानकर ये जो कार्यक्रम सफल हब एवं महिला सशक्तिकरण अर्थ केवल किसी अधिकार रोजगार करवा ता नुहे। सशक्तिकरण प्रकृत अर्थ होउछि सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे निज पाई एवं निज परिवार पाई एवं निज समाज पाई निष्पत्ति नेबार स्वाधीनता ताकू ही कहा जाउछि महिला सशक्तिकरण प्रकृत अर्थ। तो सशक्तिकरण पाई आज आमे समस्ते कार्यरत। एही मेलार अंश ग्रहण करुथबा समस्त सुभद्रा शक्ति मां मानकु मु मोर हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। आपण मानकर उद्यम एवं उद्योग आहुरी वृद्धि पाऊ आहुरी बढ़ू आग को मारी चालू एवं आपण माने समस्ते धैर्यर सहित समस्त कार्यक्रम को हाथ को नियंतु एवं नेतृत्व दियंतु। आपण मानकर सफलता निश्चित भाव में बहुगुणित हब मु आशावादी एवं सुनिश्चित जे 2036 रे जेते बेले आमे समृद्ध ओडिशा पर्व पालन करिबा ओडिशार प्रगति रे आपण मानकर सबुठारु श्रेष्ठ एवं बड़ अभिधान रहिबो। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे आपण एवं आपणଙ୍କ परिवार रो मंगल कामना करूछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।